So it's our first day in Siargao mga inahan, no? So wala mo kabalo ko asa pa mi mo adto. So naging nga locals na lami daw ang ilang halo-halo ice cream. Homemade ice cream halo-halo. So mo na among ipangita, no? Baktas lang dito sa Siargao. Orange, no, kay highly recommended ni diri sa mga locals. Try na to karon lang ice cream. Maghalo-halo mo, ma'am, or ice cream? Sige, magduha. Kanang among i-try. Share lang ni. So you wanna try their halo-halo in ice cream? Yeah. Yeah, let's just share. Yummy? Yummy, George? The ice cream? Lamig. That's Mas lamig itong buko panda niya eh. na. Sarap. Kilo. Vanilla. Vanilla and this is coconut. Uy, kagahi ba? Frozen gina. Kapal. Top. North. Hard. Hard. Hindi kayo tampil. Pero ang iba na yun. Nakakapon. Also sour. Try na po na mo dari ang white bread coffee. Here in Siargao. Oh, kape-kape na punta. So after ta naghalo-halo ice cream, so kape-kape na punta din sa Siargao at nag-try. Matcha.